हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मोनेल्स ओडिया क्लास को। सो फ्रेंड्स, आमे किछि दिन हला क्लासटा बंद हो जाता। सो किछि काम क्लासटा बंद हो जाता। सो आपण मानक सॉरी मागुची। तो एबे आमे जेमती रेगुलर क्लास करथले सेमती करबा। तो आमे यूजर ऑलरेडी ओडिया ग्रामर सब कंप्लीट कर सारे। केवल गोटे चैप्टर थिला हमर ये क्रिया गोटे थिला, एटा टिके लॉन्ग किंतु पढ़े सारदे। तो आपण मैंने पूर्व जदि से वीडियो देखी ना देखीदे तो यहाँ पर सब शेष हो बुझिपारे। एबे देखा आज आज कौन देखा आम क्रिया देखा। क्रिया क्या कह क्रिया माने कौन गोटे कम को बुझाऊ हाँ ना नहीं। छोट बेले आम पढ़ी जाए क्रिया क्या कह क्रिया है गोटे कम को बुझाऊ। देखा आम क्रिया क्या कह देजी वाक्य व्यवहृत जो पदर कौन से कार्यर सूचना मिले ताकू आम कौन कह क्रिया बा क्रियापद कह। ताल कौन कह जदि वाक्य जो पद को आम गोटे वाक्य कि गोटे व्यवहृत करचे जो पदर गोटे जेकोसी गोटे पद आम देखिले आम बारी हो पड़ो कि जाणी होजे एटा कौन से कम को बुझाऊँ ना गोटे कौन बुझाऊँ। आम देखिले जापड़। तो देखा क्रिया क्या कह क्रिया कहले आम कौन वाक्य व्यवहृत जो पदर कौन गोटे सूचना मिले जे एटा गोटे कार्य सूचना मिले हाँ गोटे क्रियाटा कमटा चली बुझिपारे। तो देखा आसतु क्रिया क्या कह देती कौन ताले देखिए केते गोटे उदाहरण है देखी दिंतु टे आसतु देखीदे ये कौन जे गायत्री गीत गाँची अंडरलाइन रहा है कौन गायत्री गीत गाँची पवित्र पुराण पढ़ुला बुझीपार। तो गोविंद पड़िया खेल युरा सब कौन गोटे क्रिया गोटे गायत्री कौन कर गीत गाँची पवित्र कौन कर पुराण पढ़ुला। तो गोविंद पड़िया खेल बुझीपार। तो यू कौन गोटे कार्य को बुझाऊे ना ना है गोटे कार्य को बुझे आम टे पूर्व पढ़ते जी वाक्य कौन पद गोटे कार्यर सूचना मिले ताको आम कौन कह क्रियापद कह। तो ये कौन बुझेला जे गायत्री गीत गाँची गायत्री कौन कर गीत गाँची गाँची खाऊँची जाऊँगी एवरा सब लगे मैंने बुझीपार। तो खाइब जीव है यू कौन गोटे कार्य को बुझाऊँ बुझीपार। तो ये देखिए कला अक्षर बुझीपार। ये कला अक्षर मैंने बुझीपार। तो गोटे गाँची पढ़ुला खेल एवरा है कला अक्षर बुझीपार। तो सी कौच गाँची पढ़ुला खेल एटा क्रियापद निहती एटा गोटे क्रियापद को बुझाऊँ। किंतु गाँची गाइबा पद्मरु सॉरी पद्म थिला खेलू है खेलवा है पुराण पढ़ुला आम पढ़ुला को बुझाऊँ पवित्र पुराण को कौन कौन करूला पढ़ुला। तो यहाँ है खेल गोविंद पड़िया खेल एटा खेल गोटे कौन गोटे कार्य को बुझाऊँ हाँ ना ना यू आमर कौन गोटे कार्य को बुझाऊँ। आम कौन ताल जानले जदि आम जानुचे जे वाक्य कौन गोटे पद मैंने कौन गोटे कार्यर गोटे कौन कार्य को सूचना मिले जो पदर कौन कार्यर सूचना मिले ताको आम कौन कह जे क्रियापद बोली कहवा बुझीपार। तो क्रिया विशेषण सेमती क्रिया वाचक विशेष मान भी अच्छी बुझीपार। तो ये कौन बुझाऊँ जमी पढ़ुला गाँची पढ़ुला खेल एवरा है गोटे क्रिया को बुझाऊँ। सेमती गाँची खाइबा पढ़ुला पढ़ार माने खेल खेलवा जमी बुझीपार। सेमती गाइबार गाई सॉरी गाँची गाइबा हो बुझीपार। यार कौन गोटे कार्य को बुझाऊँ। ताले एबे आम कौन देखा यहाँ आम पढ़ुचे एसो ओडिया ग्रामर। एबे आम कौन पढ़ा जे धातुर श्रेणी विभाग माने क्रियाटा को पुणी केते भारे विभक्त कराई बहुत बड़ विषयटा आम अल्प अल्प पार्ट करके पढ़ा आपण मैंने मत टे सहयोग करूँ। तो एबे आम देखा कौन है धातुर श्रेणी विभाग कौन श्रेणी विभाग केते प्रकार श्रेणी विभाग है देखा एबे जे क्रियार विभक्ति विहीन बा प्रत्यय शून्य रूप को धातु कहवा। देखो तो क्रियार विभक्ति विहीन प्रत्यय शून्य रूप को आम कौन कहवा धातु बोली कहवा। ताहले कौन कहवा क्रियार मूल उत्स को आमर क्रियार मूल उत्स एमती पलि आस सर्ट क्वेश्चन क्रियार मूल उत्स कौन कहवा मूल पुंड को कौन कहवा धातु बोली कहवा बुझिपारछंती। एबे आम देखिबा कौन देछि क्रियार है कौन दे उत्पत्ति दृष्टि आमर उत्पत्ति दृष्टि ओडिया धातु को दुईटी श्रेणी विभक्त कराई गोटे मौलिक आ गोटे है जौगिक मौलिक आ गोटे प्राथमिक धातु बा व्युत्पन्न धातु आम पढ़ी। तो मौलिक धातु
केते प्रकार देख आम उत्पत्ति दृष्टि यहाँ मन रखिए टे उत्पत्ति दृष्टि आम केते भाग विभक्त कर उत्पत्ति दृष्टि ओडिया धातु को आम केते भाग विभक्त कराई गोटे है मौलिक गोटे है प्राथमिक धातु बा व्युत्पन्न धातु को कहुए बुझिपारे ताको यही जो मौलिक को यही मौलिक को आम केते भाग विभक्त कराला यहाँ 3 भाग में विभक्त कराला केते भाग में 3 भाग में कौन कौन देखा बुझिपार तो कौन कौन देखा गोटे है तत्सम आ गोटे है तद्भव आ गोटे है देशज बुझिपार तो कहीं वैदेशिक शब्द भी आम पढ़ीचे आगुरी वैदेशिक एरा पढ़ीचे ताहले देखिए आम वैकृतिक बा व्युत्पन्न धातु को 2 भाग जो आमर जो व्युत्पन्न पूर्व पढ़ते ना देख उत्पत्ति दृष्टि आम धातु को 2 भाग व्यक्त कराई गोटे मौलिक आ गोटे है व्युत्पन्न धातु बा प्राथमिक धातु से व्युत्पन्न मौलिकटा को तो 3 भाग व्यक्त कला आम जान तत्सम तद्भव देशज किंतु ये व्युत्पन्न धातु को 2 भाग व्यक्त कला कौन गोटे प्रयोजक बा प्रेरणत धातु और है नाम धातु कहले कौन है गोटे वैकृतिक व्युत्पन्न धातु को 2 भाग व्यक्त कराइला गोटे है प्रयोजक बा प्रेरणत धातु और है नाम धातु एरा सब विभक्त कराला ताहले आम देखा एवं आम तो मौलिक धातु देखिले एटा मौलिक धातु श्रेणी विभाग कौन कौन रही गोटे तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक जापारे तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक देखिले बुझिपार तो तापर एवं आम देखा कौन जे तत्सम धातु क्या कहवा है तत्सम माने देखा कौन देजी तत्सम कहले आमर संस्कृत धातु माने अविकल जोटा संस्कृत धातु तत्सम धातु कहती संस्कृत धातु को जोटा संस्कृत मान जात सेगुरा कौन तत्सम धातु बोली कहवा ताहले आम ओडिया भाषा संस्कृत भाषा केतक धातु अपरित भाव में व्यवहृत होची हाँ ना नहीं सेगुड़ को देखा कौन कौन देजी आसन देखा जेमिति एठी देजी कौन देजी आसंतु आसंतु हाँ हस रु कौन देजी हस रु हसिया देजी पाक रु पाकर सॉरी पालर है पालिबा सेमती एठी कौन देजी पूज रु पूजिबा एरा देखंतु घट रु घटिबा बुझिपारछन्ते एटा संस्कृत रु केमती माने जात होईची रच रु रचिबा खस रु खेम रु खेमिबा जा हला जिबा एगुरा हला हमर कोन आउ गोटे केतेक शब्द कौच आपण मैंने एगुरा जानीपारे तो मैं आउ टे कौच एक्सट्रा आहरी कौच कौन कहवा तत्सम शब्द कहले आमर जोटा को आम कौन संस्कृत जोटा जात पूरा अविकल पूरा संस्कृत जात ताहले आम कौन देखा देखा गोटे देख है गोटे जप एटा कौन संस्कृत शब्द है जप मुझे कौन कौच एटा है गोटे कौच लिखिली गोटे जप जपटा कौन है जप है जपिबा कौन है जपिबा बुझिपार तो एटा कौन है जपिबा जपिबा बुझिपार तो पूरा जपिबा देखिले सेमती नमरु आम कौन देखा नमरु नमिबा है घट रु घटिबा एगुरा देखिपार तो जोटा तत्सम माने गोटे संस्कृत रु जात हो संस्कृत धातु को तत्सम शब्द कहवा सेमती आमर कौन कहवा पूज रु पूजिबा हस रु हसिबा ये गोटे लिखुची मु हस हस रु हसिबा है एटा कौन गोटे संस्कृत धातु संस्कृत रु आसी कौन संस्कृत को ओडिया को आसी हाँ ना नहीं यहाँ को यही जो संस्कृत शब्द को आम कौन कहवा तत्सम बोली कहवा यहाँ संस्कृत शब्द को तत्सम बोली कहवा बुझिपारे तो एबे आम कौन देखा तद्भव देखा एबे तद्भव क्या कहवा ताहले आसते देखा तद्भव क्या कहवा तद्भव माने जो धातु गुड़िक संस्कृत धातु परिवर्तित अवस्था आसी ओडिया भाषा व्यवहृत होता से कौन कहवा तद्भव शब्द कहवा ताहले देखा कौन देजी जो धातु गुड़िक संस्कृत धातुर परिवर्तित अवस्था आसी ओडिया भाषा व्यवहृत होता से तद्भव माने तहिरु उद्भव कौतरु तहिरु उद्भव बुझिपारछन्ती तद्भव कहले तहिरु उद्भव को आमर कौन कहवा तद्भव बोली कहवा है संस्कृत शब्द तद्भव शब्द होकर आम ओडिया को आसी बुझिपार तो संस्कृत शब्द जहाँ आसी संस्कृत आमर परिवर्तित अवस्था आसी ओडिया भाषा आसिक मिशी ताको आम कौन कहवा तद्भव शब्द कहवा ताहले आसन देखा कौन देजी ये कौन देखो ये गोटे स्ता स्ता है गोटे संस्कृत शब्द तद्भव शब्द है था आम ओडियार अर्थ को कौन बुझाऊँ कौ अर्थ को बुझाऊँ आमर
କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇବା ଥିବାକୁ ବୁଝାଉଛି। ସେମିତି ପା ହେଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ। ସେମିତି ଆମ ତଦ୍ଭବଟା ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଭବ ମୁଁ କହିଛି, ତା ଦେହରୁ ଉଦ୍ଭବ ଆସିଅଛି କେଉଁଟା ଥାଟା ଅଛି, ତାପରେ ଅର୍ଥଟାକୁ କ'ଣ ବୁଝାଉଛି ଥିବା ବୋଲି ବୁଝାଉଛି। ସେମିତି ପା ହେଲା କ'ଣ ସଂସ୍କୃତ, ତଦ୍ଭବଟା ଆମର ସେଇଥିରୁ ମାନେ ସଂସ୍କୃତରୁ ଆସିଛି କ'ଣ ପିଟା ଆସିଛି, ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଅର୍ଥଟାକୁ କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି ପିଇବାକୁ ବୁଝାଉଛି। ସେମିତି ଧୃ ଧର ଧରିବା, ମନ୍ ମଣ ମଣିବା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ରଟ ରଚ ରଚିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କେତେକ ଶବ୍ଦ କହୁଛି ମୁଁ ଲେଖିଦେବେ ନହେଲେ ଖାତାରେ। ଧୃ ଧୃ ହେଲା କ'ଣ ବୁଝାଉଛି ଧୃ ହେଲା ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଧୃ ବୁଝାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତଦ୍ଭବଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ବୁଝାଉଛି ଧୃଟା ହେଲା ଧରକୁ ବୁଝାଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ସଂସ୍କୃତରୁ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆସିଛି ନା ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଭବ ମୁଁ କହିଲି ନା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି। ତଦ୍ଭବ ମାନେ ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଭବ ହେଇଛି, ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦଟା ଥିଲା ତାକୁ ମାନେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆସିଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଧୃ ହେଲା ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦଟା, କିନ୍ତୁ ତଦ୍ଭବ ହେଇକି କ'ଣ ଅଛି ଧର, ଅର୍ଥଟାକୁ ଏବେ କ'ଣ ବୁଝାଉଛି ଧରିବା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଲେଖିଦେଉଛି ଧୃ, ଏ କ'ଣ ଦେଇଛି ଧୃ, ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଏଠି ଛାଡ଼ ଏଟା ନୁହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେବା। ନହେଲେ ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୃ ଦେଲା ମୃ ଦେଲି ମୃ, ଏଟା ହେଲା ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଭବ ହେଇକି କ'ଣ ଆସିଛି ଦେଖ ମର। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ତାପରେ ଆର କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି ମରିବା, କେଉଁଟା ବୁଝାଉଛି ମରିବା। ବୁଝିପାରିଲେ ମୃ ମର ମରିବା ହେଲା ଏଇଟା ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛି। ଏଟା ହେଲା କ'ଣ ସଂସ୍କୃତ, ଏଇଟା ହେଲା ଓଡ଼ିଆରୁ ଆସିଛି, କେଉଁଟା ସଂସ୍କୃତରୁ ଆସିଛି କ'ଣ କେଉଁଟା ଓଡ଼ିଆକୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛି କେଉଁଟା ଏ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି ମରିବାକୁ ବୁଝାଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ। ସେମିତି ଆମେ କହିବା ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ନିଜା ରାଧ ରାନ୍ଧ ରାନ୍ଧିବା, ରଧ ରଧରୁ ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ହେଲା ରଧଟା, କିନ୍ତୁ ତଦ୍ଭବ ହେଲା ରାନ୍ଧେ, ଅର୍ଥଟାକୁ ବୁଝାଉଛି କ'ଣ ରାନ୍ଧିବା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଆମେ କେତେ ଗୋଟେ ନେଲେ ବୁଝିପାରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେବେ ଆଉ ଥରେ ଆଉ। ତାପରେ ଦେଶ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା। ଦେଶ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଦେଶ ଶବ୍ଦ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଶ ବା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି ହେଲା। ଯେଉଁ ଧାତୁମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଧାତୁମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରସନ୍ନ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବାର ବିଶେଷ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଶ ଧାତୁ କହିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିନି କେଉଁଟା ଦେଶ ଧାତୁଟା, ସେଇ ଧାତୁକୁ ଆମର କ'ଣ କହିବା ଦେଶ ଧାତୁ କହିବା। ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଧାତୁ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ ଧାତୁମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଧାତୁର ବିଶେଷ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଗୋଟେ ଦେଶ ଧାତୁ କହିବା। କ'ଣ କହିବା ଦେଶ ଧାତୁ କହିବା। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଶ ଧାତୁ ଆସିଛି ଦେଖିବା, କେଉଁ ଦେଶ ଧାତୁଟା ଆସିଛି ଧାତୁ ଆଉ ଅର୍ଥ, କେଉଁ ଧାତୁ ଆଉ ଉଠୁଛି ଧାତୁଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଚଢ଼, କିନ୍ତୁ ଆମର କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି ଆମର ଚଢ଼ିବାକୁ ବୁଝାଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ସେମିତି ଆମର ହେଲା ଘାଣ୍ଟ, ଘାଣ୍ଟରୁ ଘାଣ୍ଟିବା ହେଇଛି, ଢଳର ଢଳିବା ହେଇଛି, ଅଟକ ଅଟକିବା ହେଇଛି, ମେଣ୍ଟ ମେଣ୍ଟିବା ହେଇଛି, ବାଟ ବାଟିବା ହେଇଛି, ଆକଟ ଆକଟିବା ହେଇଛି, ଖରଡ଼ ଖରଡ଼ିବା ହେଇଛି, ଠେଲ ଠେଲିବା ହେଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଏସବୁ ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବୁଝୁଛି କ'ଣ ଏଟା ହେଲା ଦେଶ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦେଶ ଶବ୍ଦ କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି, ଫାଷ୍ଟ ପୁରା ଟୋଟାଲ ବୁଝେଇଦେବି। ଦେଶ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଲେ ଦେଶ ଶବ୍ଦ କ'ଣ କେଉଁ ଅର୍ଥ ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ କହୁଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଲା ଠେଲେ ଦେଲା ଠେଲେ ହେଲା ଠେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅର୍ଥକୁ ଏଇଟା ହେଲା ଧାତୁ, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଧାତୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଏବେ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇବ। ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ଅର୍ଥକୁ କ'ଣ ବୁଝେଇଲା ଠେଲରୁ ଠେଲିବା, କ'ଣ ହେଲା ଠେଲିବା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ହେଲା ଧାତୁଟା, ଏଇଟା ଧାତୁଟା ଠେଲଟା ହେଲା ଧାତୁ, ଅର୍ଥ କୌଣସି ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇଲା ଠେଲିବାକୁ ବୁଝାଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଆମର ଉଞ୍ଚାର ଉଞ୍ଚେଇବା ହେବ, ଉଜ୍ଜଳର ଉଜ୍ଜଳିବା ହେବ, ବାଜରେ ବାଜିବା ହେବ, ଫାମ୍ପରେ ଫାମ୍ପିବା ହେବ, ପେଲରେ ପେଲିବା ହେବ, ହାଙ୍କର ହାଙ୍କିବା ହେବ, ହାବୁଡ଼ରେ ହେଲେ ହାବୁଡ଼ିବା ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା। ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ
ଦେଇଛି ଆମ ଭାଷାରେ ବୈଦିକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଚଳନ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବିଦେଶରୁ ଯେଉଁଟା ଯାতে ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିକି ଯେଉଁ ଭାଷା ଗୁରା ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ ସେଇଟା ହେଲା ବୈଦିକ ଶବ୍ଦ ଆଉ କ'ଣ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ବିଦେଶ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଟା ବିଦେଶରୁ ଆସିଅଛି ଆମେ ବିଦେଶକୁ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ମାନେ ବିଦେଶର ବହୁତ ମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ତାଙ୍କର ସବୁ ଚାଲିଚଳନ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ସବୁ କିଛି ଆମେ ଆପଣଉଛେ କିନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ସଂସ୍କୃତି ତା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲି ଗଲେ ହଁ ନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ବୈଦିକ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଟା ବିଦେଶରୁ ଆସିଛି ଇଂରେଜମାନେ ଆସିକି ଯାହା ସବୁ କରିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା ଏଇଟା ଆମ ଦେଶର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ କେତୋଟି ବୈଦିକ ଜାତିରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ମାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏଗୁରା ସବୁ ମାନେ ବୈଦିକ ଶବ୍ଦ ହେଲା ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ମୂଳ ପ୍ରେରଣା ଧାତୁରୁ କ'ଣ ଆସିଛି ଆଣ ଅଣା ଅଣାଇବା ହେଲା ଅଣାଇବା ଗୋଟେ ତାପରେ ହେଇଛି ପିଆ ପିଆଇବା ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ଖେଳ ଖେଳେ ଖେଳାଇବା ତାପରେ ଦେଖ ଦେଖା ଦେଖେଇବା ହଁ ନା ନାହିଁ ତାପରେ ଏଠି ଫଳ ଫଳାଇବା ଆସୁଛି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରେରଣା ଧାତୁ ହେଲା କ'ଣ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ମୂଳ ଧାତୁ ବା ପ୍ରେରଣା ଧାତୁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝୁଛି ଆଉ କେତେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହୁଛି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ କହୁଛି ଏବେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ହସ୍ ହସା ହସେଇବା ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ହସେଇବା ହେଲା ବୁଝିପାରିଲେ ଯେଉଁଟା ବିଦେଶରୁ ଆସିଅଛି ବୈଦିକ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଟା ବିଦେଶରୁ ଆଗତ ଆସିଅଛି ହେଲା ସେଗୁଡ଼ା ହେଲା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ସବୁ ଦେଖିଦେବା ଫାଷ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିଦେବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ କ୍ରିୟା କାହାକୁ କହିବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ ଆଉ ଟିକେ କରିଦେବା କ୍ରିୟା କାହାକୁ କହିବା କୌଣସି ଗୋଟେ କାମକୁ ବୁଝେଇଲେ ତାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟା କହିବା ମାନେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯେଉଁ ପଦର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ସୂଚନା ମିଳେ ତାକୁ କ୍ରିୟା କହିବା ହଁ ନା ନାହିଁ କ୍ରିୟା ସରିଗଲା ତ ଦେଇଛି ସେଇ କ୍ରିୟାକୁ ଧର ସେଇ କ୍ରିୟାକୁ ମାନେ ତାର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାହେଇଛି ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି ଦେଖ କ୍ରିୟାର ହେଲା ଆମ ଧାତୁ କାହାକୁ କହିବା ମନରେ ସର୍ଟକଟ୍ ପୁରା କ୍ରିୟାକୁ ଆମର ଦୁଇ ଭାଗରେ ହୁଏ ଉତ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ରିୟାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଧାତୁକୁ ଆମର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି ଧାତୁର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାହେଇଛି ନା ବୁଝିପାରିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କେଉଁଟା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ମୌଳିକ ଧାତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଧାତୁ ମୌଳିକ ଧାତୁ କାହାକୁ କହିବା ମୌଳିକ ଧାତୁର ଆସିଯିବ ତତ୍ସମ ପଳେଇଆଉଛି ତଦ୍ଭବ ପଳେଇଆଉଛି ଆଉ ହେଲା ଦେଶଜ ଆସୁଛି ହଁ ନା ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ଦେଶଜ ଆସୁଛି ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବୈକୃତିକ ବା ବିପନ୍ନ ଧାତୁକୁ ସେଟା ହେଲା ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଜକ ବା ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ ଧାତୁ ଆଉ ହେଲା ନାମ ଧାତୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଧାତୁର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାହେଲା କେଉଁଟା କ'ଣ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ହେଲା ତତ୍ସମ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ ଦେଶଜ ବୈଦେଶିକ ହଁ ନା ନାହିଁ ଏସବୁ ଆମର କରାହେଲା ତାପରେ ତତ୍ସମ କାହାକୁ ହେଲା ଯେଉଁଟା ସଂସ୍କୃତରୁ ଜାତ ସେଟା ତତ୍ସମ ଜାଣିଲେ ତଦ୍ଭବ ହେଲା ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଭବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଦେଶଜ ହେଲା ଯେଉଁଟା ଆଞ୍ଚଳିକ ଶବ୍ଦରୁ ଆମର ଯାହା ଅଛି ଦେଶ ଜାଣିଲେ ବୈଦେଶିକ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ ମାନେ ଆସିକି ଯାହା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଗଲେ ହଁ ନା ନାହିଁ ଏଲା ହେଲା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଏସବୁ ଆମେ କ'ଣ ଆଜି ଜାଣିଲେ କ୍ରିୟା ଖାଲି ଜାଣିଲେ କ୍ରିୟାର କ'ଣ କେମିତି କେତେ ଭାଗର ତାର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଧାତୁର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଏଗୁଡ଼ା ଜାଣିଲେ ଆଗାମୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଦେଖିବା ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ଆପଣମାନେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓରେ ଭୁଲଭାଲ ଥିବ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ କମେଣ୍ଟରେ ବି ଜଣାଇବେ ତ ମୁଁ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବି ସୋ ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଜୟ